Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha, mamangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan goar ni Tuhan ta Jesus Kristus. Amin. Muak kamang do takenang tayo dama turpuk jamitat ta siyan pesalmen 17 mamuka masyanet sada 112 ujahahoma dihita. Jehovah do raja marulupulup ma tanoon marlas ni rohama pulu-pulu akka nalani obun jalaha holomon maripotipot humalyang ibana hati goran dohot uhum ojahan ni habang sana api mardalan di jolona mangaton akka alona humaliyang di sodangi akka hilap na do portibion jadi lalo-lalo tanoon marnidasa malala do akka duluk songon patis maradupon buhi ni Jehovah maradupon buhi ni Tuhan ni sadok tanoon. Dibaritaho nakalangi do hati goranna jala sudi akka bangso marni daha mulyaonna ikot tarurak sugut sudi akka si soba aji-ajian akka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan ikom marsoba tu ibana do sudi akka debata sileban dibegesiod doi jadi marlas ni rohama marlupolup maka boru juda alani panguhummu ali Jehovah ay hodo ali Jehovah nasutibul gumonggom sadok tanoon tumibul situtu doho sian nasa debata sileban hamuak ale akka na makaholongi Jehovah sai hagigihok kamu manajat ibana do seramoti toddi ni akka na niasyanna sai paluon na do nasida siya tangan ni parjahat sai tersabur do hatiuron di partigor las ni roha diaka na ujur merroha malas ni roha mahamu aliyaka partigor di bagasan Jehovah jala puji hamu magwarna nabadiyai kamang do takenang topik ni minggutta sadarion Jehovah do raja Jehovah do raja di paadar parpesal menon paingotok kita ala ni godang niakaraja di hasyanganon di padok jala berjuang gabe raja alain waeng parpesal menon marsitutu pasahatu tuhita holan ibana nasasadaido raja songon dia do pangalaho ni ibana songon raja jala ana naing sidohonon na anot tuhita ise do pasahaton harajauni tuhita jala ikot tuise hita mapurus do marsobba imana naing sisigatota bidang dison memang gudang do nama katidakon menyaksikan pabuah hola ni bana raja ni portibion taking nunga tedehon Jesus raja ni huria Jesus do raja ni huria na porsea na badia ai hodo na puna hagugun itu teh hodo na puna
harajaon roho tagogoon rodi hasangapon sisa liling nililingna hodo raja ibana do tutu raja tiki kesaksian ni perhapistaran tiki seorang Yesus perhapistaran siap purba mamering dohot aka alat-alat perbintangan ibering ma adong bintang idia do par seorang ni rajaon ilului na sida ibereng sudah bintang adong sada bintang na di ida na sida pitor debu maporus tu Yesus na marlapatan sudeya kabitang manang na bitang dia petaho maka jongjokon holan holo holan ibanado raja nasasade si sobbaon si hutonon sudido kamang do takenang madok pabu ibanado raja ni saluhut king of kings god of gods raja ni aka raja Tuhan ni aka Tuhan di memang do takenang ala ibana do raja nama noppa saluhut ido nahina tiddakon ni parpesalmen ibu kunon na yuto kamu raking kamang do takenang Jehovah do raja marulupoluk mata noon obun sude aka pangisina makalason mamaritahon mangurdut mabiar sude marsobba sude mamuji Tuhan tanah sesede memang do takenang mulak marsobba tu debata nasasede hidup deta mulai sen seorang ibana sayro mahamuna ida rajatta sipa luahita Jehovah do raja jalanau mapit dison marhasurungan do ibana hati goran dohot uhum ido odolan ni harajaonna asa berbeda do taka harajaonna di Portivion amang do takenang ngatadok daking dada hola jolma nama katidakon paboa Jehovah tu hatai ido raja tidak mamolo te deon kedita nomor 712 marto pap sungai marhasaka saktao nang lauti marolopolop ma Portivion do sudah pangisina maka muliahon maka langsung ibana do raja na sesede jadi sudedo na jolma nasa jolma nasa natinopa do sude pangisina bitang pedaking sude memuji marsobba ala niaha ala memang ibana do panopa ibana do napatupahon saluhutna ibana do namanopa dohot mangalehon saluhut nai maradupok kita namun lo tajah di sada musasada tulbusada di ida de batama nati noppanai pangisi ni Portivion dohot sude nahubaliaksa uli sude suada martihas sude dangadong martihas kamang inang dohot sude hitanda pungdison bodo dohonot ta tutu songot tangiang ni suil helmina raja hodisi aupe raja do dison unang masih paila kita inebana tutu dok kamang dohot takenang adong do raja dua sada raja nabadia
ima debata sadiri Jehovah si palua alai adong do raja ni Portibion ima sibolis taida di porla edin hati hai dua tarida ina makatai debata do hociadam do cihawa ipasahat akan nauli lau patupahon harajauna alai dama di beta-beta raja ni Portibi ima sibolis sia dia do tajalo huaso harajau ni mata do kedaking meragam harajau ni son i Portibion memang ragam harajau ni raja ni boru adong do raja sodung dangon adong do raja sohuturon adong do raja parongal niaji adong do raja dapoton adong do raja hata adong do hula-hula raja si sobbaon adong do sudir kita raja dedo kan jala memang ordo sita-sitata asa gawe raja yang mulut tiki marsaripe sai tubu madihamu ulu balang naraja mak jadi cita-cita ta doh tangyang ta nang di pada datotta nang di nguluta asa gabe raja natama naraja hita di tonga-tonga ni nguduon ale isi do na pasahat to ni tidak mada mulut aja hadis sada Musa sada ayat 20 let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over. Tole tato pama. Ileodo harajao do tuaso. Rajai hamuma. Kan? Dung ditoppa debata jolmai tumiru rupana tudos tu pangalahona sadmusai 20 imagodei ipasahat debata maharajauni tu jolma asa kamang do takenang ise hamuna raja taida ma ise do sumber ni harajauni disada musasada 20 takas berengota raja hamu masaluhut huleo masaluhut tu hamu jadi kihana naik ni tu hatta Yesus tu banua gijang dulu ni apostel saya doh tu alu kan borhat mahamu gabe saksi maka tidakon harajaoku itu ngatongan ni hasia nganon saulat naria kamang do takenang sudehi tan nama dapot identitas harajaon koni ngotota babua harajaon na hujalo na ape tuau na di palumehon debata itong-atongan ni nguluku manang na raja dia manang raja doli manang raja ni boru ingot nasiat debatado i hujalo jalan na dilehon debatado mandat tuau lao patupahon dohot mangulahon lomo ni rohani debata asa gabi hebang harajauna itong-atongan ni hasyanganon mang doh takenang mulut aja hadis ada Korintus 10:2 tidak ma adong do si basa-basa na pinasahat ni debata adong sude hita sotung lupa sude hamu na di palumeho debata do si basa-basa tu hita ganu meluguru ho parhalado ho padita ho parengge-rengge ho petani ingot na di palumeho debatado itu ho sada Korintus 10:2 jaha morgabe padita meluguru hamu situa danga dong naso pinasahat ni debata ido isada Musa saya 20 bubal udah kengani ileo debatado huaso tuho mangarajai saluhutna lau pabidakon harajaun ni debata asa sudi gabi mandat ni debatado imarado ponau
Molosongoni na adong do na pinasahat ni raja itu au, na adong do na hinalomohon ni rajai, molo diloa sau mga rajai na humalia. Molo diloa so mga rajai keluargam, na ditonahod debata doi asa pasahatom harajau ni debata itong-atongan ni hasyanganom. Amang do takenang nanaing dohonon na so natay ida king diturpuhon si pata lupa jolmai dang diingot ise sumber ni harajaon molo di pasah debata tu au daking harajaon ikon ingotok kudo ise do sumber ni namang alehonon ise do namang alehonot tu au jala aha nani igil ni debata si patu pauku di harajaukon ido ngaudo ko daking dang malua hita sian harajaonon sudedo hita boru petong raja apalagi anak harajaon alai sotong lupa hita saulak nari gudang nai akan mengemban tugas harajaon di justify demin marlomo-lomo pasuasaehon dang marurat martubur marparbue di bagasan Kristus. Ver kamu jo tanoi yemolo ni sua boni tanoi gabe inganan marurat inganan martubur inganan marparbue molo di leo Jehovah molo songo tanoi bana rupani alinganat tame bana marurat martubur dohot marparbue di bagasan ibana ido asa di leon debatado tu hita yumul tajada king sere musare diplonomi image of God ho au ditopa debatama jolmai likeness songo nibana sumat turupana ingat dah jadi sudah kajolma rupa ni Jehovah doiho yau rupa kon rupa ni Jehovah jaha saya dupom jadi suatu ngadong nama ngelesengnya karupao mana song dia bentuk ni rupaon rupa ni Jehovah don jadi suatu ngadong nama do erwa mau nang buida suatu ngido koko moliro koko songoni ruama ho mangaleseng di bataho na mangaliani hamu pek kena poso unak kola nak kena uli perdongan doh manarwa ai tong dubuh ini debatai mesen berlubah halak imula dong so tihasna sia debatado ita jalo dungi your body is the temple of the Holy Spirit. Sada Korintus tole sa pronom maca yargado ho di pamatang mihape di leon debata todina ereng mane di pamataku di pasahat debata todina diau gabeba dia mahadiri aku bahasa dang sa di hari emang presas nami pedita nami lo debatai terdidi ho ape goartu ho alebisto Hudi di ho di bagasan goar debata ama anak doh todi tiki dia peho tu ho pasu doh todi marsari ngar matodi di bagasako ido asa di dok hadir yomu pamatang mi bagas joro ni debata mi edo todina di bagasan ibana mi edo todina todimi todin di debata abi nargado homang do takena di mulai dok daking harajaon ni debata apedo itu hadiriom asa jolma nasinuruna pasahaton harajaon ni dang boydang songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohamu songon pangurdot ni Kristus Yesus mamu asa ditoppa debata jolma itu dos tu pangalahona Edo, tudos tu rupana, tudos tu pangalahona.
Di molo samar pangalaho ho bartu pangalaho ni debata. Hape nunga di suan di ho, nunga di apeho di ho todina, bohit tapi bohi ni debata, jala di surat temuse di hati-hati ta patik ni debata. Bah, jadi dang jol mana sebarangan kita mang dado tak kenang. Jadi molo raja ho dang raja na sebarangan, raja na betul-betul do ho bohi ni debata, raja na betul-betul do ho martodi na siad debata, raja na betul-betul do ho marate-hati na sinurat patik ni Jehovah di bagasako. Bereng mah. Jadi manang borhat to manang natu dia, dang maluai siako, dang maluai sianau, dang lokang, dang lukang sianau. Arganai hadirioku. Ido mulai pasahat di bata borhat maho, hu pasahat matuho harajaunon. Mulai ate madi di bata. Tasobba mebana ala sudidu marsobba tu harajauna. Unang gate. Amang do takenang tidak majo ahana masa dia siang ano. Godang nai nama make hasang aponon. Habis taronna kekuasaanna. Lau menudali Jehovah. Patu panasohasi meredup perdonganna. Mangarsaki ak kadonganna. Bering jo mang. Ahana masa no yang itong-atongan di bangsot tau. Dung hebat mana songor raja. Ipatupai mana iburbarai mana uhum, ipatupai mana naswasi, kepalsuan saluhutna, bereng jo. Tutu godang do jaringanna, godang do kadonganna, alai patupahon KKN asa turus lamun rohana, asa torus marsaringar harajonna, bereng jo. Sude di patupan naswasi, holan patuluston asa torusi bana. Gabe raja itu ngatongan ni siang ano daume ai benia kamang do takenang sola nari ala mardasor marurat martubur marperbue siad debatado harajomi harajotai kekuasaata ulaota ibeni radi masongon lo menirohan debata tadi tatoppa jol mai tumiru rupat tatudos tu pangalahota marpangalaho songolo merohan di bata mamang dado tak kenang molo terpilih to gabe raja Nihuta raja Hata sudi akamang ingot ma nasiat di bata do kujalo ikon songon lo muni rohan di bata pasautokon pasatokon itong-atongan ya siang anu nangadong aka kekuasaan na menindas sakadonganna bereng jo. Holan imana hapis taroni, holan ibana hasangaponi, holan ibana hamuleoni, hamoraoni, dak terpakuli ngempe. Mek madonganna, angir nama portibi di bereng. Mulai hamu dang adongi, kana burjulo amuson bereng. Kana asyundi. Nagudangan. Itu sagudok kon belam marohan ekonomi kapitalis kana morai. Belam tersisih kita, tergusur kita. Hidup kodaking molo ekonomi kapitalis itu mengerajai. Itu ngatongan di luar ta. Pembangunan na luar biasa. Apa yang adong, apa satu kita, jol mana dumangol mahidesi. Udang jol magabi tergusur tuakan asing. Ala dirajai ekonomi kapitalis. Ingananna, hutana, dang boy meret ang gamer kua. Holan mamereng-mereng medai ijur beri mah. Gudang demang na masa. Mulai hati dihamu. Boy mempertahankan dengan anon. Biar kamu kelompok mayoritas sonari lagi menyusun strategi menggusur patupahon kedok beragama. Dari kadongan ipige-pige nganan ngararaton sotong sadong behita halak Kristen itu ngatong di sada duat holan alani kekuasaan mayoritas kelompok mayoritas ini boto hamuak kadongan ise bereng jo tano batakon mau lihat marro anakah halak na asing tu so alai iko kita geberaja jale ko tadido harajauta molorobe ka raja na asing merdopok kita ibana do raja tutu ibana do raja ayubain na tasobba pe ibana
na luar biasa do pangalahona. Hasation na mardupon amana. Ulaon na. Pero jo, di mana do, mula dong na turuawaron yurubi, mula dong na marsahay tiubati, mula dong na begu-begu ni yusir begu-begu na sudah, solidaritas na luar biasa. Halak na songor raja. Ido sedok sumurung nasa goar. Jamita tanari minggui dungi di job de batama iban tusia munna. Ma ido harajau ni. Na kamang do takenan na naing do honon na sulat nari mulak mahita. Nang beta pakai mangda. Jadi selamat makadongan mulu manguluhon sada pesta mulu dituduh hoga biraja tong malo mamake ingot nasihat debatadon dinggam mahu batu pa marrohana dinggan asa suman ibaw to mangarajay tikito ibaw to mangarajay situasi kopistar di iba nang di psikologi sosial ya muak keraja suatu gabi gutur na taraja yo muak kamang do takenang sulat nari ia raja na tatadaw daki raja naso dibatasi partikin idok daking lison ibana do bonana ibana do jungna jaladang terbendung geografis mulu hita mengarajai sada dua do wali mulu dibatata sadok portibio adi beni mapurus matu ibana kamang do takenang mola dong hagaliomu manguluhon songon raja songon uluan jalo matu ibana jalo ibana idamu magodang nai akadongan nagale gabe pasisihon de batata Pernjo, mulau madok siat debata do hujalon, dang bege belawa tu nasing dah. Tiki di Samosir rau, na gudang ado marroan, jolma, tu busuk buhit, merua dui. Marsoba tu sobaon, tu aji-ajian, tu gana-ganaan. Ay waduh kadungan natin. Sinkritisme, dinamisme hagogon ni portibion dohot waso ni hasyang anon waduh narwamu mungkin do mengarajai mulutta madok sesuatu tu hita tadamu do si Abraham sahali mana bapak ni si Abraham botamu do sitara oma tukang alu karnon tukang sibaen patung gana-ganaan di gudang udah gani mana gabi jolma nebel jolma nageleng ase sobahala sedetiki ala porsia do si Abraham di bata itur ilo haimana masudia kapatungi akan nebel akan nageleng Roma bapakna ibereng mah kalau hasu dia kapatungon gana-ganano ope buaman no ngagawa to dang adong bendo si sobaon nyaka rakyat to juy mana masih bra rojuso isi mangalo hayo ilohai gana-ganaan nebel gaud daking akang gina nagelengo ipal-pali songoni yatuki bemakargar ma ina si Abraham tu bapakne utamu do ayo ko bapakne oh majol manalwakon ay boy yatuki gana-gananon ati pipel gay mana akan gino gabi magargar imalus na alibu tamu dalus na sabra mo libo to ho dang boy wa sabay no mo gabi sobaw non mo libo to ho dang boy mana mga tuki akade noon magargar akade noon ba sabay no mo gabi sobaw non ay habi suboy habi ula kamang do takenang jalodo neneng do honon na daw may hamu nasay lao do petu kuburan mga lias sigaret di Samsu ay so hubo to isi do mangisapi isak do inahamu toko do isak do ay logo do na mangisapi ibu kamu muse manuk iko manuk na bigirong muse do na botar
Ay di halulu ni. Tabunay yak guluk-guluk mangalangi. Ya nanggolek kamu tu awa tu padita. Mularo kamu nambah sone yang paralelu tur di bam tu jitu sawalanya misi. Da unang mamang da pereng jo. Per kamu do di son gaya pitu ikut taru raksonot sude akasi sopa aji-ajian akan apa puji-puji dirina mila gana-ganaan tarurak ay mangidogogo hita siya ni ay subo ya hayula takbo ya mang jalai sehalak na sa maporus tu si berek kamu ma ikon ipangak kita sa detiki ido na masa gabi mula mangalang ahay mana mangalang ulian na ima jol mana sa marsobot imana tarurak posrohang mang do takenang saya unang mamarsobot tu si tu hagogon ni portibion saya lao hamu tu nahuli polipi ala hebat tu si herak angker gimana si oh dong iso di mana dang adongi ay rong duba ala natikin natinarom na matei ay marlapang dulu ba dapur nami ma barbar do sudi ma porcai dak tohoi midang tu de istales aus buta muartini au pirak kuboti menengah ala ingot ma hatalatin sahali manusia sahali jolma mate sudi sari korintus 5 paheheon na disadatiki jadi ngadong nama ngulu todi dah mardo sedo todi mulai teologi ni hakabi perbedaan dua teologi ya Justin si Hobbing dohot si Anifar alaisian ahli madokon dang tarsirang todi roh ada hok daging trikotomi. Nah, yang mulu mardo sa daging mu mardo sama todim. Ipau ba bisa detiki. Yang ulang bedo bisa muak kadongan warna peda tu da dang tutu dang tutu ima. Mulai pakai mana do hamalon manang irang mana natinopan ni debata gabi ubat pajonok kon hadiriomu ma itu debata bereng ma tung sudedu natinopan ni debata pajonok kon dirim tibana ido ya mulawak kadongamu martamasya lao tu ahadu garnya perpayung-payunganan ade na marpayung na gijeng-gijengi bereng ma sude akadongan na bertamasya naro tu hutamu pajonok kon nasi damai tu debata nati nopani debata martopak-topak do sudi je mole bereko martopak-topak melambe-lambe harabir melambe-lambe suasuanan bereng mak na memuji debata di ya mole bereko amang ereng manai alugon kan alugu sepui-sepui bahasa harabir mabay songonon nasinua mipe melenggong-lenggong songonon ingot mak napinak kini di bata di mana makamulia guar na makamulia guar di makana hudok tu hamu mololau hamu tu topi pantean marroa mesin wang sudia kadeke deke na kuda ngedekin wang topi pantai mololau hamu tu si butamu di lao mabege jami taudbi asa jono kiman jadi nang boy hamu lao mangalulai mole bunuh hamui ingot picak kadongami nah lao saunari tutu gudang lu dapok nih alai mangasta di batame bana alai lulai natinop pani di bata ubg baru lopolop mamuji pasang apa nih bana dak kurumuni daking apalagi kurina posok daking maceuli mulai beri kamu tumuaran tu topi tawi ini nekor ni dike wow ibigi daking gedemuna ibigi mamuji di bata unang ngiri pahamu dapur siamu, lau mamu. Seber kamu siya kadeke, ekor na pasti mengesong no. So nido ide muna kamang, do takenang uli,
Aleluya asma. Unang pasuasay portibion mamuji doon manop pada bata. Ibana doon na manop paoro di saluhut. Weni posroha, hamu kadong pertani, mau siap lalu persek kamu dison tibangi hamujo bahwa pertanian kita sekarang pertanian yang tidak bersahabat dengan ekologi. Dah, ingat tamuma. Dak ya hujaha ibibelon dungi di top pada batama urea kase LTSP dungi di putasi masudi dak adongi adongnya mah sedia guru hok kamui dungi di top pada batama kurakuron krekoron kerakro orang minum teman nah habis sudi pakai yamu malo di portibion patuduhan itu hamu atariba mau debau ni di topi ni jagung nama cai subur buti ode pakai ini semendoki dang tohoi holan neng lau pahem bakon ekonomi kapitalis asa ibana saluhut sega hasil nganon itu perjuangan di HKBP Nuai itu dahamu aka perusahaan-perusahaan dangong isoni di hita domar badai Nuai HP halaki do sak kita mengalangi nani omonai do me ini do keni tutup di hamu kadang anda berpihak maralo mahitesi mana damang sistem pertanian ni debata perla edit do mulai topai mana kapidung gulo-gulo papanan sinur na pinahan asa gabi na ni ula idui je jono do putta filosofi ni pertanian no putta jono do tu lo menirohan debata sinur na pinahan do gabi ni ulana kompos is available tersedia tuah ka petani Ima sa burhon gabi manidulana jadi salah dona ni dok tai gabi naniula sinur na pinahadangi sinur na pinahad doa sa dong kotoran na gabi mananiula dong marbuk na so ngana pinatupan niya maksimare-mare ka wala noddo dangi bagi tudungan na te bagi matong kotoran ni toro lubunay hamupe memang do tak kenang posro ada ingot isi mandok ngamar guru au portibio margurau di Asian Rural Institute Jepang 3 tahun utamudu lain Jepang dohot akan negara-negara maju sudah limbah ipasahat tu negara na berkembang HP na sida iya siani berengjo politik ekonomion di pos roha think locally think globally act locally bertindak lokal, tapi kita semuanya harus berpikir secara global. So tinggi ototoi halak kita. Duinga mulak tu nani dok ni debata nang bersobat tu kepintaran ni halak. Ay mana dua no belgeba no jago bata soba me mana dang dong. Debata harus sebau necessary. Awi beta mang. Awi bina. Amalehamu sabulak kita. Amuk kamang do takenang ima nani dok ni debata mardupuk kita sobama jahuba tung betul-betul do sempurna sudi ninulan dari ngamang dah hamu akan mangihut to nibana ujaha jo dayak parpudion hamu ale akan makka holongi jahuba sai hagigi hokamu manajat ibana do siramoti toddi niakana niasianna baluon na doho baluon na doaw baluon na dohita saluhutna siat tangan diperjahat muliate sapul sada sai tersabur do hati urat tu partigor lasni roha diakan ujur marroha namangoloi jahoba dohot sude pangalahona marurat martubur di bagasan ibana marlasni roha mahamu alea kapartigor di bagasan jahoba puji mangwarna ne pedie mo kamang do takenang pos roha pinasa ma to kaparhalado te mamereng pangurdot ni ngulu ni akaruas taw munang be di patupa marsob batu gana-ganaan di batasi leban waso ni portibion waso ni asiangan mula dong na pistar na patupa pasahat kebijakan kritis harus mampu mengkritisi lo menirohan di batadu menang dadang manang neng ahuk tu diri nasa diri do
ala landasan ni romo ni rohan di bata kebenaran dan hukum. Muludang kebenaran, muludang sian uhum na lomon ni rohan di bata. Ikritik dan harus bijak untuk melawan. Bani sulit narik kamang doh tekenang sobama jawaban dasa sadai luar biasa holong ni rohana do pak kita. Ibana do mangaleo do huaso i do pakko. Huaso mangarorot mermudu-mudu memimpin manguluhon isi pe nama jalosa. Sai gebeha mulia medilo ni rohan di bata abe sangap di bana asa marmulia guarna marulupuluk masudi portibion sude natinopana didongani di bata mahamu lau pasauton na nidona. Amin. Pertanyaan maita. Mulia tema ali Tuhan. Lasnai rohanami di pengoto. Tutu hodo. Jehovah raja. Hodo raja jala di liu kodo harajauni mardupok kami. Ali dunga pe Tuhami Tuhan hupaswasai hami. Sipata hutud dali hami ho dak ingot tami ho na pasahaton gabilao hami tulomo ni roh hani siliban ganaganan Tuhan picang paingot mol hula ho kami akan sopat maradupoko asa mula kami maradupok dot marsobba maradupoko Tuhan ho do si sobbao gudang do hami mamake huason sahat pun berbadai hami sama hami mamake tulo meniroh dot kepentingan nami. Bebidaku pada teho kami las nirohan ini atino pam dohot las niroham. Las nirohan ya kajol ma dohot tasianganon. Tuhan asih roham di hami. Sesai madosa urangan nami. Dongani hami Tuhan. So sobbahu puji hami ho Tuhan. Molo adong na hurang di hami. Mapurus nami tuho marsobba tuho. Saina pale honommu pasahatommu ape honommu do tuhami ganup na duminggan. Dakya halak na porsea mangihutoko di pasisiho alai sai dia siho dia holongiho di lehoko las niroha dada hola sugut alai sadarion mangasahon Kristus mulati madiho Tuhan pasatami ma sudi ruas mon pasatami na posobulung remaja ama ina perhaladu ni huriam terlumubi hurupi manasida Tuhan margogo marmudu-mudu ruas mo. Pasatami Tuhan nang dongan nami na naeng pasahaton dak dana tu padidion na badia dan iuluan ni nang padita nami pasura nami Tuhan aja romu ibana majakun haraja ummi mangarajai tonga-tonga ni keluargana sasonang suari beribuan keluarga na ya pehommu maradopon nasida mga saon Kristus martanya kami Tuhan saut malam meneroham amin.